Praise the Lord. Hallelujah. 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 आम्ही हिंगा शिकता आणि पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. प्रेज गॉड. देव माहिती आणि आमी पवित्र आत्म्या कडून शिकया. हालेलुया. 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 प्रेज गॉड. एक कोडकार जेजू कडेन उपकार मागूंक येता. बायबल उलयता आनी म्हाज्या कानार देवा उतर फुडपाक लागले. कित्याक देव म्हणटा जेन्ना तूं म्हज्या नांवान उबें रावतलें तूं फकत म्हाका महिमा दितलें. दोज पर्सन हू आर with his presence they will glorify only the Holy Ghost, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you Jesus. We are witness. आम्ही विटनस देवाची तेका महिमा दिवंक. तो आसा म्हूण दाखोवंक. तो जिवो पदवेदार तो बलिश्ट देव बरीकूट देव बलिश्ट तेजी हातयारां. His word has so power. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you Jesus. So तें उतर म्हज्या कानार साडटालें उपकार. Praise the Lord. ही टायटल आमी घेया उपकार. प्रेज लॉर्ड. ओ कोड्डान बोल्लोलो ओ मनीस ओ भुरगो देवाचो कोड्डान बोल्लोलो त्या टायमार एक व्हडलें दुयेंस जे तेंकोडे सोसूंक जायनासलोलें. हालेलुया. 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 आनी त्या टायमार तांकां कोण लागीं कोण नासलो कित्याक त्या कोड्डांक घाण मारतालें. ते मनीस सेपरेटू आसताले. हालेलुया. हालेलुया. आनी त्या टायमार हें व्हडलें दुयेंस कोड्डाचें म्हणल्यार सामकें व्हडलें मारघाई दुयेंस जे मनीस तांकां चोयनाय लेखना त्या मनशाक पयस कोत्ता कोण लागीं कोना. आनी एक फावटी जाल्यार पसून मागीर तो नितोळ जाल्यार पसून ताका कोण लागीं कोन्नासलोलें. प्रेज लॉर्ड. बिकॉज ती सायन इतली तेंच्या जिवितान उरताली की तांकां डिलिव्हरन्स मेळनासलोली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आनी हे कोडकारान जेजू म्हणटा त्या नांवाची शक्ती आनी पदवी तेजे जिवितान अणभवलो. दॅट्स वाय ही वॉज फॉलोइंग जीसस. जेन्ना तो जेजूचो फाटलो केलो बायबल सांगता तो येयलो आनी तो सोडपोटलो तेच्या सांखाराक. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. एंड ही आस्क्ड फेवर. तेणे उपकार मागलो. आमच्या मागण्यांक जेन्ना आमी मागणी करता जावं आमची एक ह्युमिलिटी मनशापण चलता जर तितून एक उपकार आसा काय आमी याद करुया आमच्या जिवितान. प्रेज गॉड. उपकार तो मागोंक लागलो जेजू कडेन. आय डोंट थिंक सो कित्याक उपकार मागपाचें तेगे ते टायमार सिच्युएशन ना. पूण हो मनीस दाखयता हांवें केश कोन हंबल रावूंक जाय देवाची पेकोणी. हांव देवा कडेन उलयता तरे म्हाजी उतरां कसली सोंसणीकायेची देवा बरें आसूंक जाय. Praise the Lord. ती इंटमसी तो बरो जाणा कोडकार जेन्ना तो उपकार मागोंक येता तेन्ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. वी आर हियर गॅदर फॉर द रिट्रीट. रिट्रीट म्हणटाय ते ओर्ताक आमी गॅदर आहाय. आमी जाणा काय आमी रिट्रीट म्हणटाय तितून कितें घेता. आमी आमच्या जिव्या देवाक बुजता. आमी जिव्या देवाचो पाटलो कोत्ता. आनी जेन्ना आमी तेजो पाटलो कोत्ता तेची बारीकसाणीनी तेजी उतर आमच्या जिवितान नियार करूंक जाय. आमी तर तेजे उतर आयकना दोरे आमी सांडटोली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आनी देव आपले उतर आमकां ते प्रॉमिस कोत्ता की आमी सांडल्यार पुतून तो 99 थिंगा सोडून एकल्याक लागून सोदेक येता. दिस इज हिज प्रॉमिस that he will never leave her children alone or orphan. Praise Lord. Or because in their life. Hallelujah. Hallelujah. So
उपकार मागो येता सा तो सोडपडटा. फर्स्ट तो तेका नमान कोता आनी दाखयता इंटिमसी that everything depends on you. My life is in your hand, Lord. Praise the Lord. You are my God. You are my healer. And let it be your will in my life. This was his prayer intimacy for Jesus before coming. येवचे आधी आम्ही येताय एक पाटी घोड्या बशीन येताय, उटा बशीन येताय, फास्ट ट्रेन, कोंकण रेडिओ इंजिन खंयची ट्रेन ती नाव न्यू वन न्यू वन ट्रेनीक कितें म्हणटाय यू ऑल डोंट नो नेम. त्या भशेन ती ट्रेन आमी घेवन देवा बरोबर येताय कित्याक आमकां फास्ट जाय. आमी देवा कडेन उपकार मागता काय जेन्ना आमकां कितें जाय ओ आमकां पेकोणी जाय आमी नोको आमी केश कोन मागपाचें तें कित्याक आमच्या मागण्याक एक लेवल ना. हालेलुया हालेलुया. हे मुशाचें हे दादल्याचें जो कोर्दान पडलो जर तेका सोसूंक जायना उपकार आनी हुंचो सोम्या म्हाका जाता ते भशेन बेगीन पेकोय म्हाका कडेन सोसूंक जायना. हे गाये हें आसूंक जाय तेगे फास्ट प्रेयराचेर. एम आय रायट? प्रेज लॉर्ड. कित्याक ते कोड ते सोसूंक जायना. आय थिंक ते उदक गोलो आसता तितून ते फोडटाय तेंच्या आंगा कुडयेक आनी ते कांट उलपोताय तेंकोडे ते सोसूंक जायना. प्रेज लॉर्ड. आनी आय थिंक हांवें आयकलां उरुरे जावं स्मॉल पॉक्स येयल्यार फिवर येता मे बी तेकाय जोर येयलो आहलो जो ते कडेन चलोंक जायना सोसूंक जायना. Praise Lord. But in that situation, he came to know how to hold his heart, mind, strength to give or to surrender to Jesus. Hallelujah. तो ओचे आधी शिकलो आपल्या जिवितांत आपल्या आत्म्याक शिकयलें. Praise the Lord. आपले कुडीक शिकयलें आनी जेजू कडेन केश कोन उलयतलो केश कोन उतर घालतलो केश कोन फेवर मागतलो. प्रेज लॉर्ड. आमी जेन्ना पवित्र आत्म्याक उलयता पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता ते कडेन आमी मानसुगीच्या उतरांनी तेका आमी मान दिवंक कित्याक तो आमच्या मोदें आसा. आमच्या विनोदी कान दिता आनी आमकां सगळ्या गरजांनी सगळी चितलेली कामां घडोवन आयला कित्याक बागेन पावलोन आमकां प्रॉमीस केला आमचो देव जेजू क्रिस्त सगळ्या गरजांनी उदारपणांनी आमकां पावतलो. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. जेन्ना तो उपकार मागता तो म्हणटा तुजी खुशी आसा जाल्यार Praise the Lord. तुज्यान म्हाका नितोर करूंक जाता. वॉट कायंड ऑफ दीस प्रेयर. Praise the Lord. म्हाका दिसना संवसाराचे कोणानी मुंजे ब्रादर सिस्टरीक जेजू कडेन तेज्या रोसनारा कडेन ह्या भशेन तेणी मागण्याक एक आमंत्रण जेजूक दिला जाल्यार आपल्या उतरांनी खालती उतरांनी. Children, study something because this is very important that the Holy Spirit teaching us how to walk in His kingdom with this favor. And you will see God favor, God power, God fire and God real present within you all. And coming days, only the supernatural you will see that He has released the power and relamp your life with so wonderful things that you have never seen as before. Praise Lord. Hallelujah. 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 So तो म्हणपा लागलो जेजू तुजी खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोर करूंक जाता. Praise the Lord. आनी जेजूक तेजे इतले हे जॉय तेजो भितरलो जॉय ओ मोग ही कुरपा Praise the Lord. दादूस कायेची हे दिसता तेका एवरीथिंग ही हॅव सगळें आहा तेका कित्याक जी कोण खरें जेजूक भेट करता ती अणभवता जेजू म्हजो सगळो. Everything is my Jesus. Hallelujah. तो मेळ्यार पुरो आनी कांय नाका. I knew
मागे सैताने कितले कोसळून मोडून डॅमेज करून कितें करून आय न्यू what my Jesus is for me. He is everything for me. In each storm, He is standing there. Praise Lord. Hallelujah. एक वादळ मोदरान तो थिंगा उबो आसा जो मोठा हांव आसा तुज्या Thank you, संसारान my Lord. संसार सोडून. Praise Lord. This is His promise for His disciple. When we believe in Jesus' name, when we give our intimacy of our prayer, what intimacy? Keso relationship, kesoli concerning to dita teka. विश्वास कोणाचे? Praise the Lord. मोगाचे? काय फुर बेस्टेप गोरवा घुर कर शेतान धांवली ना. Praise Lord. You should ask favor to your Lord. In this favor, there is a great mercy. There is a great signs and wonders. Hallelujah. And Bible सांगता जेजू म्हणटा ओय म्हाका खुशी आसा म्हूण जेजू हात विसरायता म्हूण गॉस्पल आमकां सांगता. देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू एसून तेजी फेवर तेजी ती खालती उतरां आयकोन तेजे ते सोरपोटपण पडोन जेजू म्हणटा होय म्हाका खुशी आसा. Praise the Lord. हालेलुया. आमकां कोणाक आन्सर येयला काय असलो? आमकां कोणाक आन्सर येयला? गॉस्पल कितें सांगता? सी द इंटिमसी ऑफ दीस सन. Praise the Lord. इतले दुयेंसान बरो न्ही बी तो तेजे पांय बरे सरपडटा. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग ही स्टडी बिफोर कमिंग. आपूण जेजू कडेन कसलो संबंद दवरतलो तो. Hallelujah. Hallelujah. And before we are coming, what we see, चोया जागदोरी आमगे काम. आमी आतां ते पळय आमी त्या भशेन ते रायट हिरोद आनी हो आमगेलो हे सगळे प्रेज लॉर्ड फारूक हे सगळे पिडापीड दिलोले हे राजा त्या भशेन आमची उतरां जेन्ना आमी जेजूक भेट करता तेन्ना एम आर रायट चिल्ड्रन. तुमी खालती तुमच्या जेजूक जायात. पळयात तो जिवो अमर पवित्रिते रूप तुमच्या संकारात आणि अपवित्र आत्मा साथ ही इज विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ. नो वन तो खुद विटनेस जाला उभो ते जे तेणे नोलयला तो परत उलयता. आमकां स्वत करीत कोता आनी स्वता विशीं संस्कारले कोता कित्याक तेजे उतर स्वत म्हूण दाखयता. अमर पवित्र सदोय तो forever. Hallelujah. Hallelujah. आमकां पळयत आत्मो दिसना म्हणून आमी तेजे भावात दवरपाक सोडूंक जायना. दिसना ते दिसता कोता तेका म्हणटा भावात. पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें? जॉन सांगता तेणेन येवन तेजेर थारायलोलो बसलोलो तो तेणेन पळयलो म्हणटा. Hallelujah. Hallelujah. Only He was the one witness who saw Holy Spirit in Jesus. जेन्ना तेजे सीज जे आसलोले जॉन बातिजाचे ते उलयताय तो म्हणटा अपूय मेंढरो संवसारा खातीर आपले रगत वारोवचे आहा. हो तो मेंढरो आमचे सगळे संसाराचे पाप काडचो आसा. ऑल सीन तो काडचो आसा. हू हॅज ग्लोरिफाय हिम? होली स्पिरिट. तेका ग्लोरी बोललेले जॉन बाती आवडच्या कसल्यान तेणे पवित्र आत्मा घ्यायला अगडावना सांबाळलो. दॅट्स वाय जीसस हॅज गेव ग्रेट टेस्टमनी. तो दुबावला दोरे पुतो तो म्हणटा जॉन बातिजा आसलो आनी कोण ना ओड. Because he knew what salvation he gave, what he had seen, Holy Ghost who dwell in Jesus. Parvya Rupan. This was a sign. Hallelujah. But he was the Holy Trinity God with Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Jesus reviled great things. Jesus बारीक करू ना. God has reviled great things. And Jesus story gospel तितलो बरें कापा जाली न्हू. He is a living book. तेजो कार्ग चालूच आसा. कित्याक तो विस्मिता अजापाचो देव. तो विस्मिता अजापा करीत आसा. Believe it in your eyes. See the miracle. He is a miracle performer God. So believe that Jesus is a great performer of sign and wonder in your life. He can do anything because he has said in the gospel, in scripture, he has declared and decreed that Devachan Soklensa. Praise God. Hallelujah. This is the truth reality. This is the Holy Ghost Amen. who rise from heaven from above Praise the Lord. to glorify all earth creation. That he is the one who is Alpha and Omega. He is the beginning and the end. A life breath of his creation. Hallelujah. Let us follow his voice because Jesus has explained us, declared us the truth. He has declared and decreed that my sheep hear my voice. Praise the Lord. If you are really sheep, if you are really child of your God, you are really disciple of your God, you will follow him. Praise the Lord. Because his word is truth. Praise the Lord. And truth will release you all. Praise the Lord. And the coming days you will see only a Messiah who is glorifying you day by day with his supernatural power. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Wake up, my child. Praise the Lord. Wake up. Praise the Lord. You are God kingdom children. Praise the Lord. Let us raise our voice. Let us strengthen ourselves with his joy and love and mercy and favor. Praise the Lord. Let us see his glory day by day. Yes, in this invitation, my God is there for me. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. I always say, no matter what occasion may, this is the Holy Spirit declarations which has given me long back ago to write the book of the Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 In all occasion, in all trial and tribulations, he is our witness. He moved depth to depth, Praise the Lord. generation to generation. There is none like him. He is so mighty and he is the sources of all time power of God in our life. Rebuke all those are blocking in your life in Jesus' name. Praise the Lord. Rebuke it in Jesus' name. Praise the Lord. Pillar yourself by his precious blood. You have to sanctify what death and life is in your choice. Children, death and life is in your choice. Praise the Lord. What you want to choose? Hallelujah. Hallelujah. Tinso uzo palona still you are continually knocking those hell's doors. बहुत ही खतरनाक है. Praise the Lord. आम्ही इतले त्या बुजून आमकां इतले कोश दूख. सी शाद्राक मिशिक एबिगेनो Praise the Lord. Daniel. हे उजात ते लास्ताले. इतलो उजो की तेंका धरून व्हरले ते ओडोवपा गेलो ते धोपान वाचन ते उबेन ते लासोन करपलो. Praise the But see God glory. See God glory. These boys, teenager boys, who were glorying and praising and where their eyes were fixed on their Lord, God has
will not burn at all. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So this kind favor we have to ask with our Lord. बेश्टो देव आमकां निवावपाना आमी देवा कडेन त्या भशेन आमचे अतोसपण आमचो मोग आमच्यो कन्यो आमी देवाक भेटोवंक जाय. Praise the Lord. There is something ordinary in you that Lord has already targeted that you have to complete my mission. However, I need you, my child. Hallelujah. But you say, I can't, Lord. Zaina makore. God on no. तुझ्या त्यान सगळें घडटा कित्याक तुजें देवाची शक्ती आनी पोट आनी अधिकार आसा. Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. He is the supernatural God, dear children. Praise the Lord. You don't know how to pray and ask favor with your Lord, with your God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 When Thomas has doubted, see, there is some favor in his prayer. My Lord, my God. Praise the Lord. Am I right? Huh? Praise Lord. Praise Lord. When Mary Magdalene was very disappointed, आख्खे रात ती न्हिदोना उसके आनी सारखे प्रेज लॉर्ड आनी ती डिसपॉइंट बी आहलो रात कितें जालें ते म्हाका कोण हातोर काडून दितलो सगळें उचांबळ ते जिवितान सगळीं टेन्शन शे जिवितान आनी कितें करूं आतां म्हागे जिवीत कितें जातलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया सो व्हॉट शी सेड Ruby, you know, माझो गुरुजी, माझो teacher, a favor in her prayer. Teacher, you have taught me lots of things that I have studied myself. Are you all studying, children? जी कोण बापाचे आयता शिकता ती मोजीशी आता मुता लुकाचे शुभोटम आ तुम्ही शिकोंक येताय काय इग्नोर करूं येताय Praise Lord. Hallelujah. 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 Praise God. So जेन्ना तो तेजे कुशेक उलो माता तुजी खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोर करूंक जाता. Praise the Lord. जेजू सांगता हुंय म्हाका खुशी आसा जेजू हात विसरायता आपलो हात ते भशेन आमचे जिवितान जेन्ना आमी फेवर आमी देवाक उपकार मागता मागण्यांक दोनया आयज न्हू हाल्यां पूण तूं म्हाका पेकयतलो आयज म्हजे लागीं गोड ना पूण हाल्यां पूण दितलो आयज हांव रडटां हाल्यां पूण तूं म्हाका खुशाल दवरतलो हालेलुया children you all have to raise like this you all have to transform yourself with his divine power in your life day by day. Why I say day by day? Because each day is a very important day to complete your mission in his kingdom. Hallelujah. Here I am your child, Lord. And this is a day that you are going to bless me today. Next day again. The same thing happening with Abram. आयज मेजले कितली जालोली उगडास ना आनी कितली मेजलाय ती मेजून काबार जावना तितलो कुडको मेजलोली पोतो मेजली अगेन नेक्स्ट डे again third day fourth day how many years became 25 years became counting Praise the Lord. praise Lord oh too long मारा चिरान तेश म्हळ्यार तुमची तू देव सोदतली 25 वर्सां म्हळ्यार ही आमची ना जरयत म्हणटली 25 वर्सां लागल्यार मारा चिरान Yes. हालेलुया हालेलुया it's in your hand to receive all kind blessing. It's your turn to believe his destiny, that welfare destiny for me. Praise the Lord. His plan is very great as the heaven and earth is high from
the earth, heaven is high from the earth, is so great plans and so great welfares for me, Praise the Lord. which has blessed only by my God for me. फकत मोजा देवा कोरेसन माकारी मोहिमा. Who's telling you you're not a blessed? If you're hearing, you're believing the word of God, you are in a supernatural power. Praise God. Hallelujah. 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 Praise Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. So जेजू हात विसरायता आणि मोठा नितूसा. Praise the Lord. आणि त्याच वेळार हो कडकाड नितोड जाता. Because he has received that supernatural power which was laid by Jesus in their life, which was laid by Jesus' hand, which was very miracle hand. Praise the Am I right? होय म्हाका खुशी आसा तू नितोड जा. आयज आमी जायते कुसड्यापणांनी हाय, चामटेपणान हाय, हिमटेपणान हाय, क्रोधान हाय, रागान बोलो हाय, पोजरेपणान आसा. Let us be clean. This is the year. These are the months of our Yahweh Yeshua to sanctify, purify and glorify us with His grace, His mercy, which He has shown on that cross. He has shed that blood from children. He has delivered from all darkness power, from all evil kinds weapons, which were of harming day by day in our life. Lord has delivered us. Give a mighty, give a mighty. For your Lord, He has done the great work for His people. Hallelujah. Hallelujah. You have a no joy in you. तुमच्या भितर joy now when you, I say, for by the Holy Spirit sanctified. Praise You are the not Lord. believing that you are sanctified. Here, when Holy Spirit declare He is sanctifying, we have to. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Repent जावंक जाय त्याच घडे, त्याच टायमार Holy Spirit आमकां sanctify. You all have to repent. Praise the Lord. See one example. ते म्हागेल्या कानार ग्रूम जाताले. एक example. Praise Lord. Hallelujah. एक चोर, एक बरो मनीस. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. तेका चोरयो 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 करून तो चोरयो न्हू म्हणटा, चोर न्हू म्हणटा. आनी ही बायल सोसून 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 ती म्हणटा, हांव सगळें तुगे बरेपण मानून घेता, हांव तुगे मोग कोता, एवरीथींग. Praise the Lord. Praise Lord. See, this thief is choosing the hell power in him. He has no power of God power. Praise the He has no supernatural power. Got it? Praise Lord. And this lady is choosing a heaven power, Praise the Lord. which she already has believed. He has already chosen that way, and she knew what she is today. Praise the Lord. ती जाणा आपूण कितें ती. And you all know तुमी कितें ती. Praise the Lord. And you all know तुमी कितें ते. आयज तुमी ते कोर्टान बोलोली आसा, तुमी नितोड आसा, काय ती मार्गाय पिडेनूय आसा. Am I right, children? Praise the Lord. ही कोर्टकाराची स्टोरी, आमची स्टोरी कितें. Which power we have? Sister is dancing with supernatural power. He is raising her voice, supernatural power. Now what happened for you? Praise the Lord. This supernatural power for your children also, not for sister. Praise the Lord. Then you all should repent yourself, because these days are as the days which He has glorified us on that cross. Praise the Lord. आमकां तेणें परत उबारलें त्या कुर्साचेर जिवीत दिवपाक.
करपा. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise Lord. Thank you Jesus. तेका बरोच नाहलोले हे एनिमेशन मोनाचे एक्सपेक्ट करपा. असो चक्रू नाका आहलो ते रोल बरो आहलोले. आ विस्मिता अजापा जाताय ते ओके आहलोले पोरगोटपा ओके आहलो बट दिस रोल ने शेमलेस पर्सन Praise the Lord. चोरामध्ये उमका पण बायबल सांगता त्यांनी एक जाप काढली ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवन आस्किंग टू त्यो जेराजा दीस एंड डेट सोत आणि सोगले. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बट वेन बोरो जाऊं वाईट जाऊं जेन्ना जेजू नाव घेता तो मुखार सरता हांव तो. प्रेज गॉड. हालेलुया. But you know, I am studying. I knew him very well when in Jasmine Malam तेका धरून घेता तेन्ना ते तेका सोदताय जेजू म्हूण कोण तो. Praise the Lord. When he spoke the truth ते शेवटोले ते खाला शेवटोले. Hallelujah. Jesus' name has so power that Jesus can't say no Baba म्हाका आयको येना जेजू जेजू म्हळ्यार. Praise the Lord. His name has so power that Jesus is standing in midst in all time storm. Whatever situation may be, he is there for you. Hallelujah. Hallelujah. ताली बजाओ जोर से. Hallelujah. Hallelujah. So he moved his supernatural power. होई म्हाका खुशी आसा नितोड जा आणि तो कडकाड त्याच टायमार त्याच वेळार नितोड जालो. आता आमचे जिवीत तुमकां दोन एकल्यांक सांगता बेश्टे म्हणनाका कॉलेजमान दीस स्टार्ट जाले पप्पल घालून वचोंक जाय हुमो मेळोंक जाय उपास करूंक जाय आमी पेस कोतोली गुड फ्रायडे दिसा येसो नाटकां तुमगे म्हाका नाका आनी तुमचे बरें ती नाटकां दवरनाका जेजूयकूय बेजार येयलो. Praise the Lord. कितले शेकडे जाले तुमगे 30 नाटकां जिवीत बोतला हो अरोनान और ताळो गाजतालो जॉन बातिजाचो जिवीत बोतला सोडकीचे रास लागी पावला आपूण त्याची वाणाची वाटी पुतून सोडून म्हाका पावो न्हय इतलो व्हड तो वाडूंक जाय हांव ल्हान जावंक जाय. That means learn something in your life. Praise the Lord. When you want to see God glory in your life, Zaina, who's saying you are the one who doubting person first. Have you seen Christ, Messiah? कोणकाड निथोड जाले, थोटे चोलोंक लावले, कुट्यांक नदर येयली, छाती जालेले, गाण पडटाले कुडेक जिवितले more than this science. Praise the Lord. जायती आयज पुतून देव करीत आसा. देवान कितें एड्साची पिडे बरें करुना, देवान कॅन्सर बरें करुना, देवान जायते संवसाराच्या मनशांक बरें केलें. वैजा रुपान तुमचो देव तुमगे सांगकारक आसा कित्याक तो तुमचो मोग करता आनी संवसार सोरो पडून कोत्तलो. आनी हू वील कम टू नो जेजूचो मोग कितलो तो. एफेसकारान बागेन पावलून भोगत्यांक चिडपट जेजूचो मोग कितलो रूंद कितलो लांब कितलो उंच कितलो खोल ते तुमी समजोंक जाय. ही इज नॉट अ मॅड पर्सन देर बाय सिटींग टू रायट दोज इन दॅट प्रिझन. The God glory, the Holy Spirit was transforming him through that the coming days. The disciples will come to know what kind of love you have recognized or with you all have. In Jesus' name. जेजूचो मोग कितलो लांब कितलो रूंद कितलो खोल कितलो उंच तो तुमी समज. I knew myself. म्हाका कितें दिनाका देवान. I knew तेगेलो मोग तेसो आहा. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. आणि I pray to God तो केन्ना बदलना जावं. कित्याक तो आयज फाल्यां सदांकाल तो सेम गॉड.
त्या भशेन आमचोय डिसप्लिनाचो आपोस्तांचो मोग सेम आसूंक जाय देवा Amen. Praise हालेलुया तो गिड़गिड़ के रंग जैसा बदलना नहीं चाहिए Praise Lord. गिड़गिड़ के रंग बदलते ना ऐसा रंग नहीं बदलना लव जीसस लव that's why Holy Spirit is back with those fruits Praise the Lord. love Holy Spirit why you're loving your mother your sister everybody you're loving monies you love this food that food this dress everything but Holy Spirit is coming with the love this is the special am I right children this is a special some I think that love तिथून राग असना भाग्यवान पाऊस सांगता आम्ही मुला मोग सोचणी काय डोळ्या वस्ती तिंगा नाडकाय ना भोडाय ना घर ना मासुकी जे ना राग दोरी ना दिस काय love Praise the Lord. this kind see the writer give the Paul most hallelujah we love you Paul we knew that you are in our journey to complete this mission we are nothing without you Paul we love you praise God hallelujah and we love you Paul with that Holy Spirit who are always showing a marvelous light in that prison or all situation and still you are back here we can hear knocking door hallelujah we can hear your knocking door hallelujah 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 so हात विसरायला चितात आयज म्हजे पातकी सोबा जेजून आपल्या कुडीर घेतली म्हजे पातकी जिवीत म्हजे चाल्यो पाडेल्यो म्हजी उतरां म्हजे दुबा म्हजे चामटेपण इंटेपण क्रोध नोसा yes I'm not speaking it is reality truth that gospel is speaking this all kinds evil's power Praise the Lord. praise the Lord have to move out from our life we have to sanctify purify by his blood day by day Praise the Lord. and then we will see God glory God power supernatural power within us doing the many signs and wonders in our life praise God he is a transformer of your soul your spirit your physical body he can transform you Praise the Lord. yes he can transform you praise Lord Praise Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah even when you raise your voice lots of things are coming out bad तुम्ही दांत घासून कसलो वास येता तो दांत ब्रश बरे करून कर yes when you raise hallelujah Jesus सगलो कसलो वास भायर वयता आनी देवा ग्लोरी तुम्ही घेता if you are not opening your mouth कसलो वास भितर वता I can't do anything for you praise God so depend yourself and see Messiah in your way he is a greater he should increase in our life not we धाकटी जावंक जाय Amen. Praise the Lord. praise Lord Praise Lord. ask anything कितें माग देव दितोलोस हे सुवातेर पवित्र आत्म्याचो मोग दितोलोस माग hallelujah माग you will see when Moses was praying his skin tone was shining because he was looking God glory God power and God reality in him Praise the Lord. जेन्ना देव तिका उलयता तो सगळे आपल्या कडेन चोयतालो आपल्या कडेन अणभवतालो ते आनी आमगे देवान खूब बरें जालें अशी चोयतली थोडी म्हाका चोन म्हणटली तें दिसता म्हाका बरी आयकताय म्हणून पूण तेंची कान तेणी बरें केल्या तेंच्या दोळ्यांनी तांकां दिसना Praise the Lord.
Shakol. Praise the Lord. You will see signs and wonders. You know you can drive jet also. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So children raise with the power, and that is supernatural power. Will, favor, mercy, and knocking is so important in our prayer. जेन्ना आमी मागता तेन्ना देवा कडेन Praise the Lord. कित्याक पवित्र आत्मो तो बाप पूत पवित्र आत्मो they are one Trinity God. They are one in our midst. We have to receive His power. Asa to, aslo to, ang sodang kalas to. Praise the Lord. God bless you all children.